प्लॉट आप लोगों ने लिया 35 लाख रुपए का प्लॉट है और आपने उसके ऊपर 25 लाख रुपए की सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन करवाई जो कि 55 लाख रुपए आपको पड़ गया। 55 लाख रुपए का घर अगर आप किराए पे दे देंगे तो आपको महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए किराया आता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है, मैं ARB एंडरवर्स का चेयरमैन हूँ। 40 प्लॉट सस्ते 40 प्लॉट्स, ये इन 40 प्लॉट्स जो है ये कहाँ है, ये किसके लिए है, ये फौरन रजिस्ट्री और फौरन आप इसके ऊपर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद के दिल के अंदर है, ये फ्यूचर इस्लामाबाद में है, ये चक्री वाली साइड पे नहीं है। वो जो आपकी चक्री वाली साइड है ना इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर, उस साइड के ऊपर ये नहीं है। ये जो है ना फाइल सिस्टम नहीं है। तो आप लोग, मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोगों को रियल स्टेट में उस जगह पर इन्वेस्ट करवाना है जो रियल बिजनेस हो, जो रियल एसेट हो, जो पेपर ना हो, जहां पर आप पैसा लगाएं तो आपको पैसा आता हुआ नजर आ रहा हो। तो मेरे प्रोजेक्ट्स भी इस तरह के होते हैं। आज तक अल्लाह का शुक्र है कभी भी मेरे किसी प्रोजेक्ट में किसी को लॉस नहीं हुआ। मेरे आज तक की कंपनी के हमारे जितने रिजल्ट्स हैं वो जो है ना ये है कि जितने भी रिजल्ट्स हैं वो आज तक 50%, जिनको 2-2, 3-3 महीने भी हुए हैं वो भी 50% प्लस पे चीजें हैं आज, जबकि पूरी मार्केट डाउन जा रही है, हम लोग डाउन नहीं जा रहे। उसकी रीजन ये है कि हर चीज बेचना हम लोगों को नहीं आता। हम लोगों से वही चीज बेची जाती है जिसमें हमें नजर आ रहा हो कि 2 महीने 4 महीने के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। लोगों जो लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं वो जमीन खरीद रहे हैं, ना कि कागज खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जमीन खरीदने का रिवाज नहीं या कागज खरीदने का रिवाज है। तो वो कागज नहीं खरीद रहे, जमीन खरीद रहे हैं। वो लोग हमारे साथ अटैच है जिनको पता है कि अगर 1 साल के बाद हम ARB एंडरवर्स को, यानी कि मेरी कंपनी को, अगर वो लोग कहते हैं कि आप ये चीज सेल आउट कर दें तो वो ये उनको सेल आउट करके देगी। इतना उनका प्रॉफिट बनता होगा, उसमें से इतना पार्टनर हिस्सा जो है वो ARB एंटरप्राइज। ये सारा कुछ बनाने की, ये सारा कुछ करने की रीजन ये थी कि आप लोगों में से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग रियल स्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ शरपसंद अनासिर की वजह से, कुछ 2 नंबर लोगों की वजह से, कुछ झूठे लोगों की वजह से, कुछ झूठे मार्केटर्स की वजह से, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, ये ओवरऑल हमारे पाकिस्तान का मसला है। कोई एक बुरा नहीं है, या जो है ना मैक्सिमम बुरे हैं, ठीक है, या मेजॉरिटी बुरे हैं, ठीक है। अब उन बुरों का मसला क्या होता है कि एक बंदा जो 60,000 लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है, अपनी नौकरी से कमा रहा है, एक वो बंदा जो नौकरी कर रहा है, एक वो बंदा जो मेहनत कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है और उसको वो बिजनेस 1.5-2 लाख रुपए महीने का जनरेट करके दे रहा है, वो बंदा रियल स्टेट में अपने पैसे नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? इसलिए नहीं लगा सकता कि उसका ये पैसा डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, कि जिन लोगों की मैंने आपको बात बताई है ये उसका पैसा डुबा देंगे। अब अगर आपने मेरी एक बात समझनी है, ठीक है, एक उनको ये मसला है, दूसरा ये मसला है कि ये जमीन नहीं मिलती उनको, 10-10, 15-15 साल लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो जो बुरे लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। रियल स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। रियल स्टेट दुनिया का वो बिजनेस है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है आपको। तो पाकिस्तान के अंदर ये बिजनेस अब तक नीचे क्यों जा रहा है, यहाँ से लोग नुकसान क्यों ले रहे हैं? तो आप लोगों ने ये बात समझनी है कि नुकसान किसी को तभी होता है जब आप पैसे किसी गलत बंदे को पड़ा देते हो, उसके पैसे ऊपर हो जाते हैं। उसके पैसे जैसे ऊपर होंगे ऑब्वियसली आपके नीचे हो जाएंगे ना। आपकी जेब से गया, उसके पास गया, वो अमीर हो गया। तो आपने पैसे अपने सही जगह पर लगाने। मेरा बेसिक कंपनी बनाने का, मेरा हर चीज करने का, आप लोगों तक की बातें पहुंचाने का, मेरी ग्रुप्स अरेंज करने की रीजन ये थी कि मेरे साथ जो लोग अटैच हों वो सही तरह से पैसे कमा सकें, वो सिर्फ पैसे कमाएं। उनका मकसद पैसे कमाना, उनका मकसद धोखा देना ना हो। रियल स्टेट एक प्रॉपर डोमेन है जिधर प्लॉट्स महंगे होने वाले हैं, जमीन महंगी होने वाली है, फ्लो आने वाला है लोगों का, वहां इन्वेस्ट करें, जब फ्लो आ जाए वहां से इन्वेस्टमेंट निकालें और उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे नेक्स्ट फ्लो आने वाला है। The simple strategy of the real estate, ठीक है। अब ये 40 प्लॉट्स जो है ये किन लोगों के लिए आपने समझना है। ये 40 प्लॉट्स कब्जे वाले, ये 40 प्लॉट्स फौरी रजिस्ट्री वाले हैं, ये 40 प्लॉट्स वो प्लॉट्स है जो आने वाले टाइम के अंदर आपकी जो है ना आपकी वेल्थ जो है, आपका जो
جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے یا جتنا بھی آپ بزنس کے اندر پیسہ لگاتے ہیں اس کو انکریز کر سکتے ہیں. آپ کو سال کا سب سے بڑا پروفٹ یہ جگہ دے سکتی ہے. کیسے؟ تھوڑی سی جو جس وجہ سے میں نے یہ سوسائٹی سلیکٹ کی ہے وہ ریزن آپ نے سننی ہے. یہ سوسائٹی سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کے اندر سارے پلاٹس آلریڈی بنے ہوئے ہیں, کچھ پلاٹس رہ گئے تھے, 40 پلاٹس جو ARB اینڈیورس نے لیے ہیں. ہم لوگوں نے ایک پلاٹ 35 لاکھ روپے کا حساب سے دے رہے ہیں اس بندے کو جو as soon as possible as a investor بن کر ہمارے ساتھ چلے گا. وہ خود پلاٹ لے گا اور اپنے نام پہ کروائے گا, ہمارے نام پر نہیں کروائے گا. ہم اس کو 35 کا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے اب ذرا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لوگ ریٹ اوپر کرتے تھے اور اس ریٹ کو اوپر کرنے سے پہلے یہ لوگ جو ہے نا پروفٹ کسی کو پراپرلی نہیں دے سکتے. تو میں نے اس کا کیا ایک چیز ہم نے یہ رول نکالا ہے کہ ہم اس کا ریٹ اوپر کریں گے. ہم اس کا ریٹ 42 لاکھ روپیز 10 سے 15 دنوں کے اندر اس کا نیو ریٹ لے کر آ رہا ہوں. اور وہ ریٹ میں نے لے کر آنا ہے تو اس لیے مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے لے کر آنا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بالکل نہیں گھبرانا. میں اس کا 10 سے 15 دنوں کے اندر ریٹ اناؤنس کر دوں گا. یہ 35 لاکھ روپے صرف ان لوگوں کے لیے جو پہلے مل کر میرے ساتھ انویسٹ کر کے اور میرے ساتھ جگہ لے لیں. اب آپ نے بات سمجھنی ہے کہ یہ 5 مرلے کا پلاٹ کس کے لیے. ایک وہ بندہ جو اسلام آباد کے شہر کے اندر, اسلام آباد کے دل میں D12 کے بالکل ساتھ, D12 سے 2.5 کلومیٹر پہ یہ سوسائٹی ہے. پراپر جو جگہ بنتی ہے یہ بنتی ہے شال آدتا اور سرائے خربوزہ کا جو بارڈر ہے جہاں پہ نیو مارگا روڈ گزرے, یہ اس سائڈ پر ہے. تو ادھر ابھی 35 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, میں نے 42 لاکھ روپے کا کر دینا ہے. آپ نے سننا ہے, سمجھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو آج 5 مرلے کا پلاٹ یہاں پہ لے لیتے ہیں, فوری قبضہ لیتے ہیں, فوری رجسٹری لیتے ہیں, اپنے نام پلاٹ کر کے اس کی 4 دیواری کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یہ علاقہ سارے کا سارا ماڈرن ولیج CDA نے ڈکلیئر کر دیا ہے. 1 سے 1.5 سال میں CDA نے کہا ہے کہ ہم اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. مگر پاکستان ہے, آپ لوگوں کے ساتھ غلط بیانی میں کر نہیں سکتا. آپ لوگوں کو ایکوریٹ بات پتا ہونی چاہیے. پاکستان ہے, اس کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, 4 سال بھی لگ سکتے ہیں. آپ 5 سال رکھیں, اس کو 5 سال لگ لیتے ہیں. فار ایگزامپل 5 سال کے اندر آپ کا 35 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا ہوا ہے, جیسے ہی اس کو ماڈرن ولیج ڈکلیئر کرے گا D12 کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ اس ٹائم کروڑوں میں 4.5 کروڑ 5 کروڑ 5.5 کروڑ کا گھر مل رہا ہے D12 کے اندر. When you come towards this place, جیسے آپ اس پلیس پہ آتے ہو 35 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, کنسٹرکشن کروا کے 20-25 لاکھ روپے اوپر آپ کو 50-60 لاکھ روپے کا مل جائے, 50-60 لاکھ کا پورا گھر بن جائے گا. تو ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے جگہ ہے جو اسلام آباد کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ D12 جو ہے نا وہ F7 میں رہیں, F6 میں رہیں. تو یہ F7 F6 اسلام آباد کے دل کے اندر, اسلام آباد کے اندر یہ ایک فوری قبضہ اور فوری پلاٹ والی 35 لاکھ روپے کا پلاٹ یہ آنے والے پھر زندگی بھر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. یہ آج مل رہا ہے, پھر آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملے گا, کیونکہ یہاں سے ریٹ منور کریں گے تو 1.5 کروڑ 2 کروڑ, اور پھر آپ چکلی سائڈ جب آپ کی اوپن ہوگی وہاں پہ بھی 30-35 لاکھ روپے کے پلاٹ ہے. تو وہ جب موو کرنے ہیں تو وہ 45 لاکھ 50 لاکھ پہ چلے جانے ہیں. تو آپ کو اس ٹائم کے اوپر آج سے 1.5 سے 2 سال کے اوپر بات, کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, ریئل اسٹیٹ وہیں پر ہے. آپ نے بات سمجھنی ہے, مہنگائی اوپر چلی گئی ہے, ریئل اسٹیٹ وہیں پر ہے. تو چکری والی سائڈ بھی اوپر جائے گی, یہ سائڈ بھی اوپر جائے گی, ہر سائڈ اوپر جائے گی. چکری والی سائڈ اوپر جا کر فار ایگزامپل 60 لاکھ روپے جو ہے نا 60 لاکھ روپے کا 50 لاکھ روپے کا پلاٹ رہتا ہے. تو یہ جو شہر کے اندر جس کے چاروں طرف شہر ہے, جس کے اس طرف بھی CDA کا سیکٹر ہے, رائٹ سائڈ پہ بھی CDA کا سیکٹر ہے, لیفٹ سائڈ پہ بھی CDA کا سیکٹر ہے, ادھر بھی CDA کا سیکٹر ہے. اور آپ لوگ پھر بھی اگر چکری کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ صرف مارکیٹرز کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, اور آپ کا کوئی وہ نہیں ہے. 35 لاکھ کا پلاٹ ادھر ہے, 35 لاکھ روپے کا پلاٹ ادھر ہے. ادھر والا 35 لاکھ کا پلاٹ 1 سال چھوڑے, انہوں نے 1 سال کا CDA نے, آپ اس کو 5 سال بھی رکھیں تو 5 سال کے اندر یہ منیمم بھی ہوگا تو 1.5 کروڑ روپے کا ہو جائے گا. ویسے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو اس ٹائم کی کمپیریزن کے مطابق D12 کے مطابق رکھیں کہ D12 میں آج 4.5 کروڑ کا, تو تب یہ 4.5 کروڑ کا ہوگا تو D12 والا آگے چلا گیا ہوگا, 6.5 کروڑ 7 کروڑ پہ چلا گیا ہوگا, تو یہ 3.5-4 کروڑ روپے کا ہو گیا ہوگا. مگر میں پھر بھی آپ کو وہ والی چیز نہیں دکھاتا, آپ اس چیز سے نہیں چاہتے, ہونا وہی ہے. میں نے جو اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, میں نے جو اپنے پلاٹس لیے ہیں, میرے گروپ نے جو اپنے پلاٹس لیے ہیں, ہم لوگوں نے اسی ویو کے مطابق لیے. مگر آپ جب فیزیبلٹی بناتے ہو یا جب کسی بزنس کو سوچتے ہو تو اس کو 0 پر آ کر سوچو. تو اس لیے آپ یہ نہیں سوچیں گے آپ کو وہ والے پیسے بچنے ہیں, آپ اسے 1-1.5 کروڑ کر لیں.
कौन सा वो बिजनेस है जो आपको 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 3 से 4 साल में आपने कोई काम नहीं करना, बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई मर रहा है, किसी की शादी है, आपकी तबीयत खराब है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते, मगर आपके पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, आपको 3 से 4 साल के बाद वो आपका करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट। ये रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है जो लोग आपको नहीं बताते, जो आपको करने नहीं देंगे। तो एक तो ये उस तरह के बंदे की इन्वेस्टमेंट है। दोबारा एंड में फिर सुन लें, थोड़े से प्लॉट्स बाकी रह गए हैं, मुझे आप लोग टाइम पे कॉल करेंगे तो ये आपको मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आप उसके बाद कहें कि जी अहमद भाई आप अमेरिका से कॉल कर रहे हो या सऊदी अरब से कॉल कर रहे हो या आप मुझे जो है ना वो दुबई से कॉल कर रहे हो। मैं उन मेरे जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी लोग मेरे साथ अटैच इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैं ऑलरेडी उनसे इस चीज पे सॉरी कर लेता हूँ कि आप कॉल करके अपना विजिट भी आप कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, रजिस्ट्री भी क्योंकि आपके नाम होनी है, मगर फौरन ही आप लोगों को जो है ना वो कॉल करके और इसकी जो है ना वो डिस्कशन करके रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी, लोकेशन समझ के, सारा कुछ समझ के, क्योंकि थोड़े से प्लॉट्स हैं। दूसरा इसमें वो उस तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक वो जो इन्वेस्ट करेगा और 3 से 4 साल के बाद अपना प्लॉट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का सेल आउट करके चला जाएगा। दूसरा वो बंदा है जो इन्वेस्ट करेगा, अपना घर बनाएगा, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो D12 में रह सके, मगर उसने इस्लामाबाद में भी रहना है। कि वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है या जिनके पास थोड़ा भी पैसा है, अगर ज्यादा पैसा है तो ज्यादा प्लॉट्स, थोड़ा पैसा है तो थोड़े प्लॉट्स की आपको एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा का आप उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक प्लॉट आप लोगों ने लिया 35 लाख रुपए का प्लॉट है और आपने उसके ऊपर 25 लाख रुपए की सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन करवाई, जो कि 55 लाख रुपए आपको पड़ गया। 55 लाख रुपए का घर अगर आप किराए पे दे देंगे तो आपको महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये किराया आता रहेगा, और 3 साल के बाद वो जो रेट इंक्रीज होना है, जब ये प्रॉपर CDA ने इसको मॉडर्न विलेज एज अ एक्सेप्ट कर लेना है, जो करना है, ये जो है ना उन लोगों ने, अगर आप लोगों का कोई भी CDA में लिंक है तो आप डायरेक्ट भी जो है ना वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये लोग जो है ना 1 साल का इन्होंने कहा, मगर 1-2 साल भी लगा देते हैं। उस टाइम पर आपका यही घर 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए का होगा और D12 का घर 6 करोड़ रुपए का होगा। अगर आप जिंदगी में वाकई ही पैसा कमाना चाहते हैं, वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, फजूल किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर करके थक गए हैं, चक्री पे इन्वेस्टमेंट्स कर करके थक गए हैं, तो यहाँ पर प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करें और अपना घर रेंट पर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।